So guys, ngayon is gagawin natin 1, 2, 3. Walang, bawal kasi yung tugtog guys, kaya kami na lang kakanta. Alay! Alay! 1, 2, 3. Ilagay nyo kayo sa hooker si Baby dyan, o. Dyan siya, o. Ay, wala po. Tapos siya hindi, hindi. Hindi po, ayaw niya po. So guys, I'm back. So gawin natin. 1, 2, 3, go. Ten, ten, ten. Ito mo nilagay. Kailan nga na, yan ah. Medal mo. Sa sumarsi. Dara, maya, ano. Punta ka din sa mga gatas video. Oh, pagpag daw. Wait lang po. Ulit guys. 1. Tulo na to ba? 1, 2, 3, go. Ten, 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 ten. Bakit? Oy, hindi ka nag-ano eh. Take dito. Talaga to. 1, 2, 3, go. Ten, 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 ten. Isa pa guys. 1, 2, 3. Ten, 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 ten. Isa pa guys. 1, 1, 2, 3, go. Ten, 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 ten. Guys, gulabi siya. Isa pa guys. Ten, 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 ten.